जय जगन्नाथ जय वंशगा दर्शक बंधु आपन को ओडिशा रच टीवी आउ एक अध्याय को स्वागत। ये जो मीन शनि कथा पड़ता 13 दिन पक्ष कथा पड़ता तो ये सब आउ एक गोटे पद आगे जाए आउ एपिसोड आम तैयारी करछु से विषय से आलोचना करबा। शिवकल्प नवखंड निघंटर पृष्ठा तृतीय लेखा है जे ओडिशा प्रदेश रे जलबिंब हवा आद्य मध्य पात काले बाण पठाण जे चावल बांटिबे एकता होइबो काले एसब कथा होला हला बोली मकन मई उचलिबो पहेलारे काटिबे दिन हैला ए सब कथा कुहाई छि से हमर अमर जुमर को जे देखिबा अमर जुमर अष्टादश अध्याय रे अष्ट सखींक परीक्षण से पक्ष हेबो 13 दिन से दिन रत्न जोड़ी झर पड़िबो बांकी मुहाणर आषाढ़ शुक्ल द्वितीय एकता हेबो से दिन रे से जेझा तरके जेझा थिबे केही काहाको न कहबे पृथ्वी जे हाल होली हब नयने समस्ते देखिबो एकता जेबे न होइबो कଳି केमंते नाश जीव पहिले जुमर पिटाई आमर किछि दोष नाही एटा अच्युतानंद कहिसन। आर 31 अध्याय मध्ये लिखा है जे तेते बेले संत माने आनंद होइबे नित्य राहासर कथा मनरे पांचिबे गुजरी राहास तही 13 दिन हेबो अमर जुमर पद तही रे पड़िबो एही 13 दिन पक्ष मध्ये रे गुजरी लीला आरंभ हबो बोले कुआ हेछि। तापरे 33 अध्याय 31 31 33 अध्याय होछि 33तम अध्याय लिखा है गुरुजन चौपति बुलिबे संतने सत्य जुग हेला बोली करुथिबे मने अंग भंग कलिंगर संतान भक्त एसबु होइबे ना तो जेउ दिन युक्त समस्ते बसिन तई विचार करिवे मेला सारिण जेझारे बाहर होइबे मार्गशीर नवमी जे हेबो गुरुवार से दिन समस्त जे होइबो बाहर बाळ मुकुंदर सळी आब शेष हेबो सेही दिन कलि जुग संपूर्ण होइबो बाळ मुकुंद एटा कहा कुआ जाईछि राजा को एई टाइप रे मुकुंद देवता नांदी तो ये तो चतुर्थ सिंहदेव महाराज अच्छा तो ये कहा को लक्ष्य कर कुआ आलोच्य विषय तासु देखिबा जे सन 1971 मसीह रे मार्गशीर कृष्ण पक्ष गुरुवार दिन हेइतला एई समय कलि जुग शेष होई जो बोली आमे जहा एतर अनुमान करछु एई पद्य को पढिले आमे जहा अनुमान करछु 1971 मसीह मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष गुरुवार दिन रे मध्ये कलि शेष होई जो 5000 वर्ष पूरी जो बोली जहाँ महापुरुष माने तांकर मालिकार विवरणी दैछन्ते हम सेटा पूर्व अध्याय माने कहितले तो सेही उपरोक्त पद्यानुसार आमे जे किछि नबा जे से कथा मोहर जे अन्यथा नहिबो मोहर श्रीमुख कथा जुगे जुगे थिबो मोह पाद पद्म बाबू तुई छुई थिबु मूर्खों का आगे कथा केबे न कहबो जे महापुरुष अच्युतानंद दास तांको प्रिय सखा रामदास सबु बेले बारण करछन्ती जे तू राम एकता कहा आगे कहबो नाही कलि जुग लोक माने तीन भाग नाश चतुर्थ भागरु जे रहिब अवशेष पंडित जने शुणी न करिवे विश्वास मूर्ख जने टाही कले सर्वे जीवन नाश एथिरो जणा जाउछि जे 13 दिनिया पक्षरु अवलंबन करी सेही समय ठारू उपरोक्त घटना एसो घटिबो आम प्रकाशित माने से जो कहिसंती महापुरुष माने जे प्रकाश करिसंती 13 दिनिया पक्ष कथा ए पुस्तक आपण अमर जुमर जो कहले नवखंड निकट शिवकल्प एसो पढिले आपण जानि परिबे तो आ किसी लिखा है पुस्तक रे जे 13 दिन संपर्क रे आगु लिखा है चंद्र बाण राम बाण थोइबु एही सालटी ठिकाना करबो तो चंद्र बाण राम बाण कोन हैला तो एसु दिन से जाने पड़ो बाण केते प्रकार एसु जाने पड़ो से दिन उत्पात महिषत्वर किछि विश्वास हेबो मही बाहर उपरोक्त पद्य को हम जदी हिसाब करबा पद्य को जदी हम विश्लेषण करबा यथार्थ भाबरे हम जानि परिया जे श्री वीरकिशोर देवंकर 14 अंक जो गजपति महाराज जो पीढ़ी पाई पीढ़ी रामचंद्र देव मुकुंद देव वीरकिशोर देव दिव्यसिंह देव तांकर जो अछि मसाल भाबरे राइट जो ये तो उपाधि तो श्री वीरकिशोर देवंकर 14 अंक ठारू जन क्षयकारी बहु प्रकार दुर्घटना क्रमे देखा जाइतिला जथा चंद्र होउची 1 प्लस बाण होउची 5 राम होउचंती 3 बाण होउचंती 5 आको जदि हम मिसेया जो कहले चंद्र बाण राम बाण चंद्र बाण राम बाण 1 5 3 5 आको मिसेले 14 होउची तो ये 14 अंक उपरोक्त जो पद्यर यथा भावार्थ अटे ए जो उक्तिटा में पढ़िले चंद्रबाण राम बाण थोड़ी यही सालटी ठिकाना करू से दिन उत्पात महिषत्वर किछि विश्वास हेबो महिबार चंद्रबाण राम बाण होचंती 1 5 3 5 मिसेले हो 14 14 श्री वीरकिशोर देवंकर अंक 14 ठारू जनक्षयकारी जिंस देखा जाईची थिला बोली जा लिखा जाईची एही 14 अंक उपरोक्त पदर भावार्थ अटे कारण एही समय रे 13 दिनिया पक्ष मध्ये पडितला श्री वीरकिशोर देवंकर 14 अंक रे पडितला हम 13 दिन पक्ष पड़ी हाड़ीदास जो
ମହାପୁରୁଷ ହାଡିଦାସ ମାଳିକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ବୀରକିଶୋର ଦେବଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଯଥା ହାଡୁଦାସ ନାମକ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଯୁଗାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଲିଖିତ ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ହାଡୁଦାସ ମାଳିକାର କିଛି ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଆପଣ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶକାବ୍ଦ 1898, ଶକାବ୍ଦ କଳି ଯୁଗାବ୍ଦ, କଲିକତା ସ୍ୱରାବ୍ଦ, ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଶକ ମାନେ ଆସିଲେ ସେପଟୁ ଶକାବ୍ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଇତିହାସ ମିଡିଏଭାଲ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରୀ ଆମର ଯୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଶକାବ୍ଦ 1898, ରବି ତିଥି ବସୁ ବର୍ଷେଣ ହେବେ, ଋତୁମାସ ଦିଗ ନେତ୍ରକୁ ଜାଣ, ଚତୁର୍ଥ ଠିକରେ ବାରଙ୍ଗ ଶୁଣ, ବୀର କେଶର ଦେବ 27, ଏହି ଠାରୁ ଠିକ ବୁଝ ବିଶେଷ, 5 ସହସ୍ର ଯେତେବେଳେ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହବ। ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ 5000 ବର୍ଷକୁ କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଏବଂ ହାଡୁଦାସଙ୍କ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ। କଳିଯୁଗ 5 ସହସ୍ର ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜୁତି ଯେ କରିବେ ଭଲେ। 5000 ବର୍ଷ 1996 ଠୁ ନା କେବେଠୁ ପଳେଇଛି 66, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ସନ 1384, ସନ 1384 ସାଲେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବେ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ। ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ତୃତୀୟ ଭାଗ ପୃଷ୍ଠା 80 ଏବଂ 81 ଉଦ୍ଧୃତ ହାଡୁଦାସଙ୍କ ମାଳିକା ଆପଣ ପଢିବେ। 80 ପୃଷ୍ଠା କୁହାଗଲା, 81 ପୃଷ୍ଠା କୁହାଗଲା। ହାଡୁଦାସ ତାହାଙ୍କର ଏହି ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶକାବ୍ଦ 1898 ଏବଂ ସନ 1314 5000 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଶକାବ୍ଦ 1893, 1898 ରୁ 1893 ବାଦ ଦେଲେ 5 ବର୍ଷ ରହିଲା। ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଙ୍କ ହିସାବକୁ ହାଡୁଦାସ ମାନଙ୍କର ମାଳିକାଙ୍କର। ତ ସେତେବେଳେ ବୀରକିଶୋର ଦେବ 1300 ସନ 1300 1379 ବାଦ ଦେଲେ 84, ବୀରକିଶୋର ଦେବ 27 28 ଅଙ୍କ ହେଇଥିବ 1384 ସନରେ। ତ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଶକାବ୍ଦ ବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ କୁହାହେଲା ଶକାବ୍ଦ ସନ ଗଣନାରୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜନ କ୍ଷୟ ହବାର ବହୁତ ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡୋଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ତ ବହୁତ ଜନକ୍ଷୟ ହବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା 13 ଦିନ ପକ୍ଷରେ ହବାର ଅଛି, ମାନେ ହବ ବୋଲି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଏବଂ ହାଡୁଦାସଙ୍କ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। 1966 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶାନ୍ତି କଣ ହେଇଛି କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଏତେ କଣ, ଆମେ ତ କଳି ଯୁଗର ମାନବ, ପୁରା କଳି ଯୁଗରେ ବହୁଳ ହେଇକି ଅଛେ, ସାତାନ୍ତ ହେଇକି ଅଛେ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବିପଦ ଘଟୁଛି, ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଘଟି ଯାଇଛି ଦେଖୁଥିବେ, ନହେଲେ ପୁରୁଣା ଭଳି ରୋଗ ଆସିନଥାନ୍ତା। ସେଇ ସମୟରେ ବୀରକିଶୋର ଦେବ ପୁରୀର ମହାରାଜା ଥିବେ ବୋଲି ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଠିକ ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ 1970 ସାଲରେ ବୀରକିଶୋର ଦେବ ପୁରୀର ରାଜା ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ଶକାବ୍ଦ 1898 ଓ ସନ 1384 ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 27 ଅଙ୍କ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି ଦେଖିଲେ ହାଡୁଦାସଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନପାରେ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ କଳିଯୁଗର ପରମାୟୁ 4800 ବର୍ଷ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ବହୁ ପ୍ରମାଣ ସହ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ହାଡୁଦାସଙ୍କ ମାଳିକାରେ। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ 5000 ବର୍ଷ ହିସାବକୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାଳିକାରୁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ମତାନୁସାରେ କଳିଯୁଗ 4800 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ 4,80,000 କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମତାନୁଯାୟୀ କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗାବ୍ଦ ହଉଛି 5000 ବର୍ଷରେ ଶେଷ ହବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ 13 ଦିନ ପକ୍ଷ ପଡିବା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଗ 1966 ଏବଂ 1968 ରେ ପଡିଥିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। 1966 ଏବଂ 1968 ପଡିଥିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। 13 ଦିନ ପକ୍ଷେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଆଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବା ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚ।